Epi ljudi, sve da vam kažem, evo stigli smo, odnosno penjemo se u Drvengrad, do Drvengrada zapravo. I nakon toga idemo na granični prijelaz Kotrona, mislim da je. I onda idemo u Bosnu, idemo u Višegrad i u Andrićgrad, a do tada Drvengrad. I malo sam zadiham zato što je malo težak uspon, ali u principu je fino. Jako lep je svež vazduh, tako da možda se nadišete. I da, evo ga, Drvengrad, koji je napravljen radi potreba snimanja filma koje često sam imao upravo zaboravio, piši tu negdje. Također ulice bukvalno unutra nose imena po velikim poznatim ličnostima i važnim ličnostima u srpskoj istoriji, poput Novaka Đokovića, poput Ivo Andrića i slično. Tako da, to sam snimao. I da, sad ćemo pogledati kako izgleda. Evo ljudi, evo nas u Drvengradu, gledali smo onaj čuveni film, turistički film od 7-8 minuta kad dođete u Drvengrad. Potom na početku kod crkve se nalazi ta kinoteka, ne pojma ja, ali uglavnom pogledajte kako lepo. Da želimo gore da živim čoveče, da se probodiš svaki dan gledaš, ovo je onako svež vazduh. Predivno je. Uglavnom, pa sad idemo u Višegrad, kao što sam malo pre rekao, i tamo generalno što tiče valuta, možete, mislim, vjerojatno nikad nisam bio, ali vjerojatno ima ono da menjačicu pa da razmenite euro ili tako dalje, pošto ne tamo koriste svoje marke. Ali u Višegradu možete specifično i da date dinare, da platite dinarima i da vam oni vrate markama. Sada fora u tome što onda vam preporučujem da imate sitni novac, da vam daju što manje marke, zato što ne možete, mislim, metalni novac da u novčanicama, odnosno posle da prebacite opet u dinare u menjačnici. Neće vam papirne, tako da moram da usitnim novac negdje. Evo ljudi, Milija! Upravo smo završili sa Drvengradom. Da, obilazak Drvengrada i utisci su odlični. Da, i upravo idemo sad u Bosnu, idemo u Višegrad. Tako da, bit će cool. Da, jako mi je htio da pravi slike, lepe ovamo, zaista. Da, sad ćemo ovamo, ja mislim da će svi na kraju da uzmu ćevape da jedu, znači. Pa, to kao specijalitet onako, jeste, znaš. i idemo na ćevape, da ručamo, to vam nemamo ručak. Da. Inače, dala sam 450 dinara za sok ovde, tako da ako budete dolazili, evo moja preporuka, nemojte uzimati sok. Brate, mnogo. Kafa je 200, a ja sam kao, ajde da uzmem do... Mislim, nije da uštedim, nego kao nešto, nije mi se pila kafa. Sok da uzmem 450 dinara. A koji sok? Od borovnice. Ali svaki, ja mislim da je toliko. Ali bar je onako, znaš, prirodno i tako. Pa ti si više bude platila ono kao pogled nego sok. Pa da, platila sam. No dobro. Nema veze. Bilo je lepo. Sve sem toga je bilo odlično. Da, to, tako da. Ima lepa crkvica koju sam sad posjetila. Da, crkva je mnogo lepa. Mirišljava. Da, lepo miriš. To. Baš. Vidimo se onda u Bosni. I to je to ljudi, evo iza mene je manastir. Upravo smo tu bili, završili obilazak, bio je baš kratak doduše. Najkraći je svih do sada, ali da, bio je baš sad manastir, pogotovo sam ulaz u crkvu, odnosno oni gdje su vrata ulazna, pa spoljašnji zidovi, baš lepo obojeni. I da, sad idemo na bus i pravac za fazon Višegrad, više ne znam s tim gradovima, znači, ali da, to je to, pa idemo polako i to je sve. Ok ljudi, evo nas u Višegradu, kao što sam malo rekao, stigli smo napokon i sad idemo da jedemo. I tu je... Ćao! Tamara, koja je bila tu i prošle godine, nastavljamo bukvalno tradiciju. I da, bili smo u Andrićgradu i tako, bili smo svašta nešto, evo ga ispred mene Ćuprija. Ali fazon, nisam ništa specijalno snimao, zato što
ću malo sačekati da jedem, da malo napunim energiju, baterije i onda će se kasnije da nas snimi lepo i u Andrastigradu i ovdje prelepu Drinu i prelep most onda tamo. I ovdje za mene jeste spomenik Mehmet Paši Sokoloviću koji je zapravo i podigao most, odnosno dao novac za izgradnju. Govorit ću malo kasnije o istorijatu i o svemu tome, ali da samo uvedem u priču, ali da baš je lepa, baš je prijetno, onako mirno. Vreme isto pirka vetar, nije uopšte ni hladno, ni toplo, baš je onako prijetno. Idem sada jedan, pa vam se javljam kasnije kada idemo da obilazimo sam grad. Epo ljudi, mi smo sa Globom završili i probali smo baš na njihove ćevape da vidimo kakvi su u poređenju sa našim, niškim i bili su ukusni, zaista malo su drugačiji generalno po sočniji, ne znam kako da vam kažem. Tako da i naši i njihovi mi se baš dopadaju, onako drugačiji su. I iz mene se nalazi spomenik Sokoloviću, Mehmet Paši Sokoloviću, koji je zapravo finansirao izgradnju mosta koji se vidi iza mene, a sada da možemo ići malo kasnije, jako je to zapravo highlight celog grada, celog Višegrada, ali želim prvo da se odvedem do Andrastigrada. Kao i Drvengrad, on je nastao, odnosno po samo tu ideju i napravio ga je znači Kusturica koji je znači naravno sa inicijativom drugih isto ljudi, pre svega Srba poput Novog Đakovića, drugi koji su svako davali novac za izgradnju istog. Generalno nakon Prvog i Drugog svjetskog rata Višegrad je naravno ostao bez velikog broja kuća i tako dalje i samim tim je onda Kusturica želeo da na neki način napravi Andrastigrad, odnosno da napravi zgrade koje će biti u različitom periodu, koji neće biti onako socijalističke sive kako se može danas vidjeti ostatak Višegrada baš zbog socijalizma i komunizma koji je kasnije došao nakon Drugog svjetskog rata. Tako da on je napravio taj deo i da tu se nalaze neke važne građevine. Uskoro će se tu otvoriti, mislim da je srednja škola dramskih umetnosti, tu se nalazi gradska kuća i brojni spomenici i jedna lepa crkvica na kraju. Tako da vas sada tu vodim i to je to. Evo vamo tamo se nalazi Drina, ne vidi se sad od ovog dela i mi idemo pravo, gdje je ova kula i tu je odmah i ulaz. Tako da vas sada vodim. Ok, evo nas ispred ulaza i prvo što vidite je zapravo ova skulptura posvećena braći Sokolovići, gdje s jedne strane vidimo njegovog prvog rođaka koji je u to vrijeme znači bio na vrhu srpske crkve i odjeva Mehmeta Paši Sokoloviću koji mu predaje ovo kao pisance. Mislim, da, to je to. I odjevamo ovaj citat. Trenutno se nalazi na Vizantijskom dvoru, ovo je prva znači kulturna stvar, odnosno istorijski. Ovo je prva stvar u istorijskom vremeplovu gdje se nalazimo, znači ovo bi trebalo da slika kao neku vrstu vizantijskog trga i ovo bi trebalo da bude neka vrsta kao konaka kod manastira. I ovo je zapravo hotel i soba gdje se može prenoćiti, gdje ljudi zapravo, odnosno djeca dolaze na ekskurziju. Tako da ovako izgleda i to je to, idemo sada dalje. Znači malo pre ste vidjeli Vizantijski trg, a sad smo ovdje na Turskom trgu koji je bukvalno nasuprot njemu, samo prođe kroz onaj tunel i tamo je Vizantijski, a ovo je ovdje Turski. Kako izgleda? Tako da. Odatle nastavljamo dalje niz trg i imamo ekipu. Sve vidim. Sad kažeš... Jeli smo ćevapiće, znaš kakvi su bili. Kakvi su? Fenomenalni. I mi smo jeli kod neke kao Anike se zove, ono pojma nijel. Ja, ovo je bolje. Mi smo ovdje baš ovdje jeli, evo već sad vremena. Ovo je estetično unutra. Ovo je. Kad ješ u toaletu, mnogo je. I ćevapčići kajmak, lepinja. Ja, samo Dođite da legneš svi u dole Bosnu. da me staješ. Ćevapdinica kasava. Kakva reklama, brate, sestro. Free reklama, molim vas, neka ovo bude viđeno. Ok, sada nastavljamo dalje niz grad i ispred mene se nalazi upravo ovdje gradska kuća. Mislim da je ovo gradska kuća Višegrada i ispred se nalazi sam spomenik Ivo Andriću. Sad ćemo to da uđemo. I došli smo do ovog glavnog trga. Čekaj, ćemo tako. I došli smo do ovog glavnog trga, ovdje se nalazi spomenik Petru II. Njegošu, Petroviću Njegošu i sada ovdje imamo isto neke zgrade oko
ovog dijela trga, stvarno ne znam šta je to. Ovo je iza gradske kuće, imamo crkvu i ovdje imamo zvonik koji je završen baš skoro pre par mjeseci ove godine. On je baš najnoviji ovdje. I ovdje imamo Drinu sa ove strane tamo. Imamo Drinu i sad ćemo ući u crkvu, samo da vam pokažem. I to je to. Malo je, ali slatko, zaista malo, da? Ok ljudi, evo me iza crkve i upravo sam izašao i da proverio sam posljednje samo knezu Lazaru. Ovdje imamo znači crkvu, imamo ove neke zgrade, tamo je skupština, mislim gradska kuća. Ovdje se nalazi čuvena ćuprija na koju idemo upravo sada. Imamo Drinu i to je to. Ovdje se nalazi tamo još neka reka, ne znam da se ovo tamo neka reka ulijevo u ovo ili šta već stvarno ne bojem, ali uglavnom nije ni toliko bitno sada. Vodič nam je inače pričao i meni je dosta bilo čudno što su ovako visoki ovi kao zidovi reke. To je zato što je Drina ranije pre izgradnje hidroelektrana bila izuzetno svako planinska brza reka i bila je dosta nezgodna, što je samo usporilo i građenje ćuprije u 16. veku kad je već građena. I druga stvar što je bitna jeste što je dosta plavila, mislim da je čak bila neka velika poplava i prošlog veka, tako da su zato izgrađeni ti veliki nasipi koji bi mogli da obuzdaju vodu koliko toliko, ali sad zbog svih hidroelektrana je sam vodostaj i sama reka mnogo smirenija, tako da to je to. Evo, zvanično smo završili sa Andrić gradom koji se nalazi iza mene. Tamo. Sada idemo da vam pokažem ćupriju. Ja nisam bio mnogo tamo, tako da evo čekam da vam snimim, da vidimo i to je to. Evo ljudi, stigli smo do ćuprije, evo je ovdje iza i sad ćemo reći nešto o njoj i otići i, u stvari, ajmo ka njoj. U principu, pošto je kažem Drina ranije bila mnogo burnija reka, kada je krenula izgradnja u 16. veku od strane Mehmeda Paše Sokolovića, on je bio veliki vezir u turskom, odnosno u Osmanskom carstvu, a inače bio je janičar, što znači da su ga još od malena uzeli Turci, bukvalno, kad imao, ne znam, oko 15 godina i odveli ga u tursku vojsku, ali on je dosta brzo napredovao i postao je bukvalno drugi čovjek posle sultana. Zdravo ljudi! Ćao! I zbog takvog velikog uspeha, između ostalog, imaju 15 godina bilo na toj funkciji, a biti veliki vezir vam je nešto kao biti predsjednik vlade danas. Tako da da, ovako izgleda bukvalno sam most, jako je moćan osjećaj stajati ovdje na nečemu kroz šta je prolazio i sam Andrić, zato što je on svaki dan morao da prelazi reku ovim mostom kako bi došao u školu, a njegova kuća čini mi se da je ne vidi sad ovdje. Prilike priča bio dosta dugo na vlasti i kasnije je i sam financirao ovaj most, mada nikad nije zapravo došao u Višegrad kad je most bio gotovo ceo izvršen, zato je i sam grad napravio njegov spomenik da je tako, ne vidi se odavde, ali uglavnom on gleda na sam most. Kažem, napravili su da gleda sam most zato što nikad nije došao u Višegrad kad je most bio ceo gotov, ono to bilo simbolično. I evo je Drina, prelepa boja reke. Idem sve da uživam na ovom mostu i penjem se gore uz neko brdo, pa ćete da vam snimim. Znači kako smo na mostu, penjem ću se gore na ovo brdo skroz, ovdje. Ljudi, popao sam se na vrh i da se vidi zaista sve. Znači, eno ga tamo prvo Andrić grad, pogledaj. Prelepo se vidi i sam most i to je to. U principu put je jako loš, ne ovaj. Već on je tamo. Ovdje si javiš vloga? Ćao, Peću. Tako da to je to ljudi, ja ću ovdje ne znam da završim vlog, ali u svakom slučaju ako je ovo kraj videa, hvala što ste gledali, zapravite mene i kanal mog brata da što prođe 3 subscribera i to je to. Vidimo se uskoro u sljedećem videu, a ja se odjavljujem iz Višegrada, mesto, prelepo mesto sa prelepim mostom. To je to, ćao!